Veliki pozdrav strijelci, dobrodošli na svoj komadić iz serijala 365 dana. Radi mi veš mašina jer ona jednostavno laže, znači veš mašina laže, laže da će biti gotova za 5 minuta, ja ne znam, zajebava me, tako da sorry, ćete još neko vrijeme, ali ona je pri kraju, bar se nadam, ona ima neki svoj timeline. Uglavnom, ovo je vaših 365 dana. Vi koji ste već na kanalu i koji ste vjerojatno odgledali Big Djevicu, Jarce i tako dalje, znate o čemu se radi, a za one koji su ovdje prvi put, ovo je 365 dana od trenutka kad vas zatekne. Znači, ako vas ovaj video zatekne 2032. godine, onda vrijedi za tih 365 dana od tog trenutka. Ovo radimo zato što nisam napravila godišnju prognozu. Ja nisam to ove godine stigla, bila sam operirana opet nešto u veljači. Kad sam zapravo trebala isporučiti već oko vladavine ovna, oko travnja tih 365 dana, odnosno godišnju prognozu. Zatim, ja godišnju prognozu neću raditi ni ove godine, krajem godine, ja to jednostavno ne prakticiram, ja smatram da zapravo godina nama počinje tamo negdje u proljeće, tek negdje između nove godine i 3. mjeseca dobijamo zapravo potpunu jasnoću gdje smo, što smo i tako dalje. Mnoge novogodišnje odluke propadnu, mnoga novogodišnje obećanja isto tako ne uspiju, zato imamo 365 dana. Ok. Za one koji zanima nešto dublje, imate i 2 trogodišnje prognoze, znači 2 trogodišnje prognoze i to je više manje to. Ovaj serijal je inspiriran kuharicom iz Castamara, to sam gledala znači nedavno na Netflixu, španjolska dramska televizijska serija koja je smještena u Madrid u 18. stoljeću i ondje znači pratimo razvoj ljubavi i romanse između kuharice i plemića udovca. On je konkretno vojvoda, znači Diego i Klara. Također ovaj će vam video imati titlove, tako da vi koji radite u Njemačkoj itd. Možete usput učiti jezik i utvrđivati gradivo, jer znam po privatnim čitanjima da mnogi od vas ne mogu napredovati jer ne znaju jezik dobro, tako da uključite se titlove. Mi ćemo ovdje analizirati opasnost koja vam stoji ako vam stoji, konflikt i rezultat tog konflikta. Znamo da mnogi naši konflikti i sukobi završe razvodom, završe, ne znam, deložacijom, završe oduzimanjem djeteta. Znači, konflikt ono nije uopće mala stvar u današnje vrijeme. Zatim, vaša misija, vaša strast, tko su vaši prijatelji, tko neprijatelji, aktualna ljubavna situacija, odnosno što se sada dešava u vašoj ljubavi, obično to bude osoba radi koje ste uključili ovaj video. Jedno vam ja srušim tog Sneška Belića, pa ćemo vi pogledati ljubavni konačni ishod općenito, znači općenito. Zatim, da li ono za što se borite će uspjeti. Naša Klara se borila da joj oca ne objese, koji je bio nedužan, tako da hoće li ono za što se borite uspjeti. Pogledat ćemo još Animal Spirit kartu, šamane. Animal Spirit, ja sam prije neki dan vidjela tu, brate mili, u gradu, u 2 navrata velikog zeca kunića, znači nevjerojatno. I imam par dojava da vi viđate redovito zmije, lisice, srne, konje na neobičnim mjestima itd. Tako da, uvijek zanimljiva tema. I to je više manje to, nas neću ništa zaboraviti, svima sam nešto zaboravila. Znači, nitko nije dobio sve ovo, svima sam nešto zaboravila, tako da idemo se baciti na posao. Evo, završila veš mašina sad kad sam otpustila njezino vrijeme. Ok. Demonski križ, što vas čeka ovih 365 dana, strijelci? Ovo naravno vrijedi za one koji su rođeni u znaku strijelca ili im je ovdje mjesec Venera podznak. Cross watchevi su dobrodošli, ali onda uloge mogu biti zamijenjene. Da vidimo što vas čeka u ovih 365 dana. I karte ćemo čitati isključivo uspravno. Da vidimo ekipa. I oslanjamo se na letače.
prvi letač 10 štapova. Ovo rezonira sa mnom jer sam upravo sahranila psa. Tako da ovo rezonira sa mnom. Meni je Venera u Strijelcu. Dobro, 10 štapova. Vidjet ćemo kako će se ovo dalje razvijati. 7 mačeva. Kraljica mačeva. Ljubavnici. Ili ti ga odluka. Karta zvijezde. Deset kopa. Empres i karta snage. Dobro. As pentakla. Kralj mačeva. Ok. Kolo sreće. Ovako. Moguće da ste općenito opterećeni i moguće da ste općenito frustrirani. To sad ne znači da vi ne možete imati dobar dan i da vi sad ne možete uživati u koktelu sa prijateljicama, ali postoji znači nekakva težina gdje možda čak promatrate i što drugi imaju, a vi nemate, ili što su drugi dobili, a vas je to zaobišlo, ali opet nije vas zaobišao teret života, nije vas zaobišao porez, nije vas zaobišla parking kazna, znači puno toga vas nije zaobišlo, nije vas, ne znam, zaobišao spontani pobačaj, znači puno toga vas nije vas zaobišlo da vas ostavi, ne znam, partner, muž i tako dalje, da budete zamijenjeni. To vas nije zaobišlo, ali ove neke stvari kao da su vas zaobišle. To je vaša perspektiva, jer ovdje imamo kao princip zrcala, gdje on zapravo ni ne želi pogledati da li mu je teško. Zapravo kad bi pogledao, skužio bi da može maknuti ove štapove, taj teret zapravo imaginaran. I utoliko vama se cijelo vrijeme približava nešto nečasno sa 7 mačeva, što vi vjerojatno nećete pogledat i nećete vidjeti, jer ne vidite taj odraz niti štapova, pa nećete vidjeti niti odraz ovih 7 mačeva. Ali ovo je ona pjesma stara, jedna prastara riječka, jedne riječke rock pop skupine i pjesma ide: čujem neke ljude kako zovu me, budi uz nas i dobit ćeš sve. Znači moguće da vas netko želi navući ili na preljub, ili na ljubavni trokut, ili na nekakav mito korupciju, kao kraći nekakav put, što ćete vi odbiti. Vi ćete to odbiti, jer vi se tu pojavljujete kao iskusnjara, kao netko tko je kraljica mačeva, a znamo da kraljica mačeva je preživjela sve mačeve. Ja ovo tumačim, pošto ona ima 2 ptice, jednu na maču, a druga ide prema ruci, koja će vjerojatno jest iz ruke, da je to dobra odluka. Znači, odluka da budete pošteni, odluka da budete kao naša Klara, koja zna gdje je njezino mjesto, koja se ne miješa, ne petlja, ne radi, ne znam, zlo i tako dalje, ne čini zlo. Ona na kraju pobijedi, ona pobijedi u svim segmentima i vi ćete pobijediti u nekakva 2 segmenta općenito. Vjerojatno vas zanima ljubavni i prosperitet, jer to ovdje imamo. Znači, to ovdje imamo. Ovdje sad za strijelce su malo kao karte, konkretnije, ajmo reći. I vi ćete dobiti tih 10 kopa koje želite. Ali uvjet da vi dobijete, znači, tih 10 kopa je da se prestanete samo sažaljevati, da se prestanete uspoređivati sa drugima, da prestanete gledati što drugi imaju, da prestanete gledati koliko su drugi loši, vi ste bolji, a oni su bolje prošli itd. I naravno, sa mecom mačeva dolazi vam nekakvo demonsko iskušenje, dolazi, znači nekakav prečac, dolazi ona prilika kao da prodate dušu vragu, znači nemojte to napraviti. I utoliko negdje putem, u nekom trenutku, ovih 3, 6, 5 dana, vam dolazi kralj mačeva, blizanac vaga vodenjak. Može biti bilo koji kralj,
i bilo koji, ne znam, ono, znak, ali ovo je konkretno kralj mačeva i on govori o integritetu, o poštenju, to je jedini kralj koji te gleda u oči i ovo također može biti trenutak odluke. Vi odluke imate već neko vrijeme u trokutu, jer imamo ljubavnike, to je zapravo odluka, u ovom kontekstu to je odluka. Kraljica mačeva, ona isto, znači, odlučuje, hladna je, proračunata, bacila je računicu, ali opet je objektivna i poštena je, znači ona ima nekakav isto integritet kao i kralj mačeva i vama tu dolazi nekakav kao matching i ovih 365 dana je dobrih 365 dana. Znači ovo je dobrih 365 dana. Imate čak nekakve poslovne poduhvate, mislim imate dobar kombo as pentakla, 10 kopa. Znači ovo je potpuno ispunjenje. Ako možda imate nekakav problem sa djetetom ili u obitelji, to bi se moglo lako namjestiti. A ako ne znam, kćer je ostavio dečko, a ona ima sad 29 godina, ajme tko će je, namjestit će se i to. Znači, ako imate neku kao obiteljsku brigu, riješit će se, isto kao i materijalno. Ok, ali je jako važno, znači, ovaj početak. Znači, mislim, s tim početkom možete započeti i oko nove godine. Znači, neću se više uspoređivati sa drugima, gledat ću samo sebe, uspoređujem se samo sa sobom kakva sam ja bila lani ili preklani, uspoređujem se samo sa sobom od jučer. I to je to. Znači, ja se ne uspoređujem sa drugima. Drugi nisu mjerodavni. I postoji nekakva kao ono ispunjena želja, ali je kao trebalo snage da se ispunite tu želju. Znači kao da se već nešto sad ostvarili, ali je trebalo snage, hrabrosti, odlučnosti i ono, da budete jednostavno neumoljivi, ali isto tako i da se ne date pokolebati. Ok, da vidimo samo odnos kralja mačeva i kraljice mačeva. Meni je ovo vaš novi partner koji ulazi u život, ovo vam nije taj neki za kojeg ste vi uključili video. Da vidimo. 8 štapova, komunikacija, toranj, još odgovora, karta pravde i 5 štapova. Ok, 5 štapova pripisujem ovom početku, gdje zapravo vi možete prepoloviti svoje probleme i možete prepoloviti svoje izazove tako da ih prihvatite i tako da ih ne uljepšavate, ali isto tako da ih ne preuveličavate i definitivno, znači, nemojte otići na onu neku stranu koja vas zove. Znači, kao da vas zove neka strana, ono, nemojte ići tamo. Da, ovo će biti iz vedra neba sa ovim kraljem mačeva. Ovo će biti komunikacija i ovo može biti čak ozbiljna veza u najavi ekipa. Ovo čak može biti nešto, znači, zaista ozbiljno dobro. Da vidimo, samo me još zanima u ovom prvom otvaranju ovaj kao novac, odnosno imetak. Šta je pak to? Karta svijeta. Mjesec. Dečko štapova. Ok. 3 mača. Ok. 3 mača i 7 mačeva je 10 mačeva. Mi već imamo 10 štapova. Desetke su u pravilu došli kao do kraja ciklusa. Znači, moguće da ste došli do kraja sa overtinkanjem, moguće da ste došli do kraja vezano za istrpljivanje i zloupotrebljavanje mašte brigom. Znači, briga nije ništa drugo nego zloupotreba mašte. Znači, vjerojatno ćete putem ono prestati toliko brinut, žderat, grist, što god. Isto tako, ne znamo koja je konačna destinacija, ali znamo da imamo nešto novo u najavi. Tako da, ja bih rekla da vam je povezana ova prva emocija, ovaj prvi osjećaj i ovaj prvi odnos između desetke štapova i 7 mačeva. Moguće nam se nešto kao nudi i u poslu, što je dosta onako kontroverzno, isto kao i u ljubavi. Tako da moguće ćete biti testirani onako iz dvije fronte, ali vi ćete po meni dobro odlučiti i odlučivat ćete u par navrata. Tako da ono, pamet u glavu, bolje sporije pa onako s integritetom nego
kako se kaže, neki ljudi rade ono što ide, a neki ono što vole. Znači, vi radite ono što volite, pa ne možete pogriješiti. Ok. Strelci, idemo sad baciti oko da li imate kakvu opasnost. Ja mislim da nemate opasnost ovako odokativno, nego da imate jednostavno sugestiju, odnosno upozorenje da ovaj sad početak, kad god vas zatekne ovaj video, odigrate dobro. Znači, odigrate na način da se ne žalite, da se suočite. Onda je pogledao u ogledalo, on bi vidio da se on može izvući, ali on nije pogledao. On je zaključio kao recimo kad slonovi zaključe da je taj lanac prevelik i da su oni robovi cirkusa. Tako da, mislim da nemate toliko opasnost koliko imate nekakvu ili lekciju ili nagovještaj da se neke stvari mogu izbjeći i da možete donijeti na neki način nove odluke. Ok, da vidimo opasnost. As mačeva. Karta smrti koja ima tehnički još jedan mač. Ok. Kralj pentakla. Kralj pentakla ja ga povezujem sa ovim asom pentakla. Ok. Ajmo prvo ovako. Što bi bilo dva mača? Neodlučnost. Znači sve je ono suprotno od kraljice mačeva, ljubavnika kao trenutka odluke i kralja mačeva. Znači morat ćete biti odlučniji i morat ćete sebi nekako pomoći. Pomozi si i Bog će ti pomoći. Dakle, morate donijeti odluku. Ja isto stalno donosim nekakve odluke. Znači sa prošle godine na ovu godinu mislim da ste vi svi tu na kanalu i svjedoci mojih odluka. Znači idem pogledat da li je ovo kancer, idem pogledat da li mogu nekako smršaviti, idem pogledat da li mogu živjeti bez kave, idem vidjet šta mi je sa psom. Znači mi moramo, kad neko kaže u tarotu, ne mi odluke, reci mi da li će se javiti, ali to ti je isto rezultat tvojih odluka da čekaš da li će se javiti. Znači to je najporazniji level odluka, čekati da se netko javi. Znači, mislim nema gore od toga. As mačeva je vijest, as mačeva je mental, as mačeva je as mačeva je, stvari će se razjasniti, stvari će se razbistriti, stvari će doživjeti nekakvu novu perspektivu, pokret, akcija, smjer, pravac. I onda imamo kartu smrti. Karta smrti može biti i karta seksa, zato što se izjednačava smrt sa orgazmom. Znači da nema smrti ne bi bilo novog života, a da nema novog života ne bi bilo orgazma. I u Francuskoj, kao što znamo, se kaže za orgazam mala smrt, znači malo si umro. Tako da ovo može biti i nagovještaj seksa, ali i nagovještaj velike transformacije. Već ovdje znači da se tu kraljica mačeva s ovim leptirom u turbanu malo putilo na transformaciju, zato što leptiri označavaju transformaciju. Leptiri žive jedan dan, znači toliko muke da bi živio jedan dan, ali najveća opasnost je da ne donesete odluku. Znači to je najveća opasnost koja vam prijeti i mislim da je to ono što smo rekli ovdje na početku, znači ako ovaj početak loše odigrate, onda ćete morati iznova se vratiti na taj početak, jer dok njega ne razriješite, neće vam svanut. I onda imamo znači kralja pentakla. Kralj pentakla, mislim da je ta odluka povezana i sa novcem. Znači mislim da vaša nekakva ljubavna ili emocionalna odluka je povezana i sa obiljem. Znači možda imate pijavicu po svojim krovom, možda imate bivšeg koji ne radi, ne plaća alimentaciju, a živi na vašoj grbači. Znači, može biti neka velika poslovna odluka, a može biti nešto mikro, gdje se recimo, morate riješiti nekoga i onda će vam svanut, onda će vam biti mnogo bolje. Vidimo samo savjet vezan za ovu opasnost. Deset mačeva. Ja ne mogu da ih ne usporedim sa 10 štapova i ne mogu da ih ne zbrojim sa 7 i 3. Znači, ako vam netko istvara tenziju, ako vam netko istvara izazove ili probleme, prvo što trebate napraviti jest preuzeti odgovornost i pogledat glavnog krivca. Znači tu sve nešto kao počinje od vas, ali da,
3 mača i 7 mačeva bi vas mogli dokrajčiti. Znači, ako prihvatite nešto nečasno i ako prihvatite svjesnu bol. Meni je 3 mača mač i onda znam da će boljeti i idem svjesno se nabijati. Znači, to vam može biti i povratak nekome. Uglavnom, vi morate, znači, donijeti odluku i nemojte taj dio, znači, zeznuti. Eto, toliko o tome. Sada ćemo strelci pogledati ako imate nekakav konflikt, ako imate nekakvu svađu, koji je rezultat tog konflikta, ako imate. To ne bih uspoređivala sa onim hoće li se ono za što se borim uspjeti. Hoće li se ono za što se borim uspjeti može biti sudski proces. Ja bih ovo odvojila, ali vi vidite kako vam više leži, vi uzmite ono što vam više odgovara. Znači, da li postoji neki konflikt, da li sada imate konflikt i rezultat, znači, tog sukoba. Ja uvijek mislim da nema toga što se ne može riješiti iskrenim razgovorom, ali mora biti iskren razgovor. I ako su sugovornici iole donekle normalni, onda je rješenje na pomolu. Da vidimo ekipa. 3 mača, dobro. 4 pentakla. I 8 mačeva. Ok. Moguće da imate nekakav, znači, konflikt koji ne možete dobiti. Znači, moguće da postoji, znači, nešto gdje je netko uvijek jedan korak ispred. Znači, moguće da imate svaki dan istu nekakvu dramu. To može biti na poslu, u obitelji. Znači, nećete ovo dobiti. Znači, ovo jednostavno nećete dobiti. Ne popularno na tarotu, ali nećete ovo dobiti. Znači, nećete dobiti. Međutim, ono što je dobro, kod ove 3 mačeva, imate tog učitelja kabale, David Guiam, tako nekako se zove, i onda sam baš slušala kao da dok ne doživiš dno, ne možeš ići naprijed. Zašto? Zato što kad doživiš dno dna, onda ego digne ruke, onda ego, nema se za šta boriti i onda kao Bog preuzima. Tako da moguće da vas nešto jako boli, i moguće da vezano za konflikt, možda ste imali neku ljubavnu svađu, bračnu svađu, obiteljsku svađu, svađu na poslu i zapravo ste izgubili. Znači, kad sve sad oduzmemo i izbrojimo, da li je prsten na ruci? Ne. Da li je povišica u ugovoru? Ne. Da li je, ne znam, teren sad na moje ime? Ne. Znači, što god da imate sada, vjerojatno ne možete dobiti. Znači, i činjenica da nećete dobiti, ali ono što je jako dobro, ovo može biti početak vaše transformacije i ovo će vas vjerojatno potaknuti na nekakve korake i mislim da ste vi tu cijelo vrijeme pozvani kroz bol, nažalost, kroz bol da se na neki način prosvijetlite, ali isto tako ovo je ono 5 do 12. Znači ovo je, žirafa je u sobi, ljubičaste boje i ima, ne znam, ono zvono oko vrata, da li je čuješ, da li je vidiš. Tako da, ja bih rekla da imate nekakav konflikt ili ćete ga imati, ali ga nećete dobiti, što je dobro. Dobit ćete nešto drugo. A vi što ćete drugo dobiti, ako ne taj konflikt? Karta mjeseca po drugi put. Znači ovo je ono kao konačna destinacija ne postoji. Također pazite kojeg vuka hranite. I u ovom mjesecu uvijek su ti likovi ono omavljeni, nadrogirani, u nekakav delulu, kao da su stavili rušastu mašnicu na problem. Znači, to je jučer bilo na jednom privatnom čitanju. Znači, ako se kreće kao patka, ako kvače kao patka i ako se ponaša kao patka, onda je vjerojatno patka. Znači, moguće je da ste imali nekakvu krivu procjenu, gdje vam se možda čak sve i zamračilo, osim što vas je povrijedilo, znači osim što vas je povrijedilo, ali načelno moguće da vaš onako mali dućan, mali kiosk obmane radi ono punom parom. Ovo mogu da kao mali kiosk obmane radi punom parom.
mali kiosk obmane 7-Eleven, kako kažu u Americi, radi punom parom. Znači, moguće da jednostavno imate taj nekakav kao delulu i to je okej. Ali nemojte znači biti delulu prema sebi, znači morate progledati, znači jednostavno morate progledati, znači ne možemo više ovako, znači morate progledati. Ok, da vidimo što ćete dobro još saznat, odnosno što će ispast dobro iz ovog što ćete dobiti. Dečko kopa, nova komunikacija, to može biti ovaj kralj pentakla, 10 pentakla, ok, imamo znači 10 kopa, 10 pentakla, 10 mačeva, 10 štapova, imamo još ovdje već numerološki u nekoliko navrata desetku, 7 i 3 su 10, 8 i 2 je 10 itd. Ovo samo znači da ste došli do kraja, znači vezano za obmanu 10 štapova došli do kraja. Vezano za to da dopustite drugima da vas dokrajče, došli do kraja. Vezano za to da date sve od sebe emocionalno, došli do kraja. Ali isto tako, ovo znači da je vrijeme za nove nekakve kope, nove nekakve emocije, nove susrete, nove ljude, nove prijatelje, nova društva, nova putovanja, tako da ovo je ok. I 10 kopa moguće da imate, pentakla moguće da imate isto nekakav kraj zanosa vezano za posao. Kraj zanosa, meni je recimo bio sad pred neki dan kraj zanosa vezano za posao, kad mi netko iz Strelca ostavio komentar kao još nema 365 dana. Znam, ne znam da je žensko ili muško, da je trebalo biti, ali pas mi uginu, znam, došlo da pogasim kanal. Ali znači, ovo je normalno. To je sve normalno, ali mi sad dolazite ovih 365 dana, znači do nekakvog zasićenja. Ok, i to će biti dobro. Ok, strelci. Sad idemo raskrinkati tko su vaši prijatelji, a tko neprijatelji. Znači, tko su vaši prijatelji, a tko neprijatelji, strelci. Znači, tko su vaši prijatelji, a tko neprijatelji. Prvo idemo na prijatelje. Blagostanje, odnosno blagoslov, samopouzdanje, snovi. Ok, tko su vaši neprijatelji? Granice, ok, morate postaviti, znači imate neprijatelje ili imate neke ljude koji vam spuštaju vibraciju. Životinje, možda ne vole životinje ili se loše odnose prema svojim životinjama. Životna svrha, ok. Suosjećanje, closure, ok. Ja mislim da ćete imati nekakva pomirenja u najavi, ali i dovršetke prijateljstava. Znači, može se nekakva prijateljstva sad u ovih 365 dana obnove na nekakav čudesan način. Vaši prijatelji imaju znakovite snove, vaši prijatelji možda grade s vama vaše snove, vaši prijatelji prate vaše želje i vaše tajne poruke i poruke vaše svijesti i podsvijesti. Znači, vaši prijatelji su vaši ko-kreatori i vjerojatno sad imate barem jednu osobu, znam o kome je riječ. Vjeruju u vaše samopouzdanje i vjeruju da su vaši blagoslovi samo vaši. Znači, nemamo nikakve treće partije, nemamo nikakve noževe, nikakve obmane, nije došao Bog da vam da odgovore, da vas prosvijetli itd. Vaši neprijatelji vjerojatno nemaju nekakvu veliku životnu svrhu ili ako imaju onda je falsificiraju i moguće su jedni veliki mučenici i moguće da se u nekom trenutku više neće podudarati vaša životna svrha i njihova. Također, moguće da ili imaju puno životinja, ili imaju nijednu životinju, ili ih loše tretiraju, ali to je nešto kao povezano sa životinjom. Možda prvi prijatelj koji vas nazove da je kupio majicu na tigra je vaš zapravo neprijatelj. Znači, može biti tako nešto i naravno trebate postaviti granice. Znači, morat ćete postaviti granice, drugčije neće ići, ali da, imate neke
ljude koji vam sasvim ne žele dobro. Da vidimo da li vam mogu ikako nauditi. Transformacija, buntovnik, proboj, ne, ovo samo može potaknuti, znači, vašu svjesnost i vašu transformaciju. Znači, nikako vam oni ne mogu nauditi. Ono znači, mirno spavajte po tom pitanju. I sad ćemo odmah ću sad tu označiti, sam već preskočila vašu strast, misiju. Preskočila sam, nevjerojatno. Znači, 30 ću staviti. A svakome sam nešto preskočila. Jednostavno, tko radi, taj i griješi. Idemo vidjeti vaša strast, misija. Vaša strast, misija, strijelci. Da li imate neku tajnu želju, da li želite pokrenuti svoj posao, da li želite preseliti, ne znam, na Tajland, da li želite se baviti pilatesom. Mir, blagostanje, ljepota, obitelj. Ok. Možda vam obitelj stoji na putu. Kod kuće je najgore. Znači, možda vam obitelj stoji na putu. Obitelj može biti mjesto rođenja. Obitelj može biti... Znači, ja recimo da sam ostala u Murvici Donjoj, na primjer, a nisam rođena u Murvici Donjoj, nego u Rijeci. Ja nikad ne bi mogla biti ovo što sad jesam. Znači, no way. Znači, nama bi bombu bacili na kuću. Znači, nema šanse da ti možeš ovim baviti, ne znam, u Dalmaciji. I da ti se vidi lice i tako dalje. Znači, no way. Ne bi se desilo. Samo bi mi poklali kokoške i otrovali pse tijekom noći. Znači, nekad stvarno se moramo odmaknuti ili moramo dočekati nečiju tranziciju ili da preseli, Bože me oprosti. Ali znači, moguće je da u vašim snovima, strasti, misiji vas koči obitelj. E sad, tu se vraćamo na onaj prvi dio gdje on nikako da pogleda u ogledalo. Možda možete nešto promijeniti. Možda možete, ne znam, se boriti sa vjetrenjačama. Možda su u šumi, možda su u bunaru. Ali, uglavnom, da, moguće da kod vaših misija i tako dalje vam nešto stoji na putu. I to je točno. Znači, lokacija se kaže u ekonomiji. Znači, sve ti ovisi o lokaciji. Tako da moguće da tu gdje jeste ili u kojim se sad okolnostima nije najidealnije za sad nekakav ludi biznis. Međutim, morat ćete raditi na sebi. Ona je lijepa ovako s viškom kilograma, ali ovo je u pravilu prihvaćanje sebe, ali prihvaćanje da možeš biti puno bolja verzija sebe. To je to, znači neću ništa više reći na to. I znači mir. Moguće je da za ono što želite trebate mir, ali znate šta, taj mir se nikad neće desiti. I vi morate u nemogućim okolnostima raditi na tome na čemu radite. Znači, kao što ljudi taj dan boli glavu, odu na posao, taj dan imaju gripu, odu na posao, nema ih tko mijenjati. Znači, što god, da li se meni da svaki put reći dobar dan, ne znam, veliki pozdrav, dragi strijelci, dobrodošli na svoju vikend prognozu, na svoju tjednu tarot terapiju, na svoju dnevnu dozu tarota, na svoje demone, na svoje spirite karme, na malu ravenu, ovo vrijedi za one koji su rođeni i tako 200 puta, ne znam. Tako da, postoji nekakva iluzija da ako budete radili ono što volite i želite, da onda nećete imati glavobolje, da nećete imati naporne klijente, da nećete imati sukobe, da vam niko neće dignuti tlak. Meni nekad algoritam digne tlak. Znači, algoritam mi digne tlak, tako da umjetna inteligencija mi digne tlak. Tako da, to su sve nekakvi naši izgovori. Da je ovako. Nije. Znači, to što imaš, radi sad s tim limunom, ne znam, limunadu, sa tim govnetom pitu. I to je to. I ponašajte da je to skroz ok. Tako da vaša strast i misija je podložna znači nekakvim obiteljskim utjecajima ili utjecajima koje ne možete promijeniti, ali pogodite, nikad ih nećete moći promijeniti. Znači nikad, možda malo, opet će vam ostati planina prepreka, znači morate se suočiti. I ovdje recimo opet imamo taj princip ogledala. Ona je pogledala u ogledalo. Ona je pogledala. Znači, oko neke stvari možda možete kao micat pogled i reći, dobro, ne moram se gledat, ne moram se suočiti, ali ako želite, znači, u poslu nešto postići, ovdje ćete, znači,
morati pogledati u to ogledalo. I ono što mi je jako zanimljivo, mir, Jamie je ova, Jessica, evo je. Znači, ovo je pustila goluba, ne kao što ovaj moj psić Saturn pusti navečer Tihomira ispod Jorgana, a ujutro kašlje, brate, ko da ima muža, ono. Ja baš kažem, ko da ima muža, u kući. Uglavnom, budete se oslobodili putem, ali koliko god znači posao bio povezan sa strasti i koliko god ta strast možda bila povezana sa ljubavlju, od nego ćete morati krenuti. Ali ovo kao da će se osloboditi. I imamo ih tri, što mislim da nije slučajno sa 3 mača festivalom ovdje. Pardon, 3 mačeva festivalom ovdje, tako da mislim da doista iz nekakve vaše boli, iz nekakvog vašeg razočarenja, iz te nekakve kričavo zelene žirafe sa zvoncetom i kapicom usred dnevnog boravka će se dogoditi nekakva velika transformacija i oslobođenje. Znači to će nekako eksplodirati, ali kao da prvo morate još malo pasti ili već ako ste pali morate pogledati, aha, tu sam se poskliznula. Ok, nije važno gdje sam pala, tu sam se poskliznula. Evo, to je taj dio. Ok, strijelci. Vaša aktualna ljubavna situacija, znači vaš ljubavni život sada, u ovom trenutku, znači neovisno o tjednoj terapiji, neovisno o demonologiji, neovisno o podstanaru u vašoj glavi, neovisno o tome da li je najavi date ili fake ili što već ovdje imamo sve na kanalu, od sadržaja, znači vaša ljubavna situacija sada, u ovom trenutku, iz perspektive 3, 6, 5 dana. Isto ćemo se osloniti na letače strijelci, znači vaš aktualni ljubavni život i onda ćemo zakucati to sa ishodom jer u pravilu, ne znam baš, mislim da se moramo svi riješiti onog starog. Da vidimo ekipa. Vaša ljubavna situacija. Kraljica kopa. Dobro. Toranj. Ok. Pravda. Po drugi put danas 8 mačeva. Ok. 9 štapova, vrlo blizu onoj desetki. Kraljica pentakla, znači kraljica kopa, kraljica pentakla, dobro. 4 mača. Karta smrti, karta pape, 7 kopa. 7 kopova može biti ona 2 mjeseca od ranije, odnosno da ta 2 mjeseca govore o obmani, a obmana je zapravo i 7 kopa. Karta svijeta, dobro. As mačeva. 6 štapova. Kralj mačeva. Ja mislim da vas čeka vaš kralj mačeva. Evo iskreno. Znači ja mislim da vas čeka vaš kralj mačeva ili barem kralj pentakla. Imamo, znači, ta 2 kralja su mi stalno nešto tu pod prstima i te 2 kraljice. Znači mislim da vas čeka novi izbor, nova ljubav, nova iskrenost, nova ponuda itd. Međutim, vezano za ovu vašu osobu, vi se još niste raskusurali i možete ih očekivati. Znači, htjeli, ne htjeli, izazivali, ne izazivali i tako da. Znači, možete ih negdje sresti u gradu, što bi se reklo. Ovo će biti dosta nategnut odnos i nije nemoguće da netko ili u braku ili se ne može prepustiti vezi, odnosu. Postoji znači nekakva kočnica, nekakva prepreka, izazov, znači oni to ne mogu. Sa kartom smrti, kartom svijeta, 8 mačeva, pozvani ste prihvatiti transformaciju, prihvatiti predah i možda čak se suočiti sa istinom. Mi ovdje nemamo niti 4 štapa, niti 2 kope, niti 10 kopa, niti 10 pentakla. Znači mi ovdje nemamo ništa pametnog, ali oni kao da vam oduzimaju vrijeme i
uzimaju pažnju i troše vašu bateriju. I to može biti onaj okret prema ogledalu, gdje ona naposljedku tamo negdje u poslu i pogleda prema tom zrcalu. Znači, ja bih rekla da će ovdje biti puno zujanja. Znači, puno zujanja, ali malo meda. Znači, malo meda. Da vidimo što bi oni htjeli, osim da vi budete submisivni. Hermit, kako da ne. Znači, da se tu kad njima treba i da oni odu kad oni žele. Hermit može biti netko tko odnese cijeli show. 8 pentakla. Ovo čak da shvatite njihovu situaciju. I kraljica štapova. Moguće da vas žele vidjeti u roli druge žene. Meni je jako zanimljivo kod ove osmice pentakla. Ovdje znači imamo kao trudnoću i ona je trudna, a on je znači grli. On je ono grli, kao ono shvaćam tvoju situaciju. Znači moguće da ono, žele da shvatite njihovu situaciju, se oni negdje drugdje moraju truditi, angažirati i tako dalje. To je ono, imam ženu, imam posao, imam karijeru, imam braću, sestre, imam vjeru, što god. Znači oni kao da se ne mogu ovome posvetiti. Dobro, da vidimo konačni ishod. Mislim, konačni ishod vam je novi lik. Ali da vidimo konačni ishod. 3 mača, ok. Znači ovo je već 3 puta po 3 mača smo pobrali direkt, a indirektno isto, da idemo sad tu zbrajati od uzima. Znači, festival trojke mačeva, morate prihvatiti, znači, da neke stvari završi sa 3 mačeva koji god dek da taknem. Da vidimo savjet. 10 mačeva, ok. Mote kablove, gasi internet. Znači, savjet je da prihvatite da će vas ovaj odnos ili dokrajčiti, ili da već je vas dokrajči, ili da će vam ono skinuti glavu. Bilo bi dobro da odustanete. Znači, što god ovo jest. Zanimljivo da u 10 mačeva, 10 mačeva ima isto ono čudno lice kao u mjesecu. Ja ga sad ne mogu naći. Ali nadam se sjećate kako je izgledalo. Evo ga. U mjesecu, gdje znači trebali pogledat. Znači da možda nije bilo mjeseca i da možda nije bilo obmane i da možda nije bilo nade da će ono kao biti bolje, možda ne biste dobili 10. mač. Možda biste ono na 9. već izbjegli metak. Tako da bilo bi dobro da prihvatite transformaciju i bilo bi dobro da prihvatite promjenu i bilo bi dobro da prihvatite nekakav kao svoj dio odgovornosti. Što god da sada imate, neke stvari neće popraviti. Neće se desiti. I to je realno. Ali uvijek mi u tom neuspjehu možemo sebi nešto iščačkati. Znači uvijek ti, ono ne znam, među kostima uvijek možeš još malo podsuslati mesa ovog onog. Znači, nije toliko tragično. Nije gotovo dok nije gotovo, ali neke stvari jednostavno neće uspjeti. Znači, ja sam recimo prije nekada imala jako burna privatna čitanja i ja sam baš razmišljala o tim naslovima na tarot kanalima. Ono, svi umiru za nama, svi žele ispriku, svi... A moje klijentice, ono, oženio se prošli tjedan, a javljao mi se do zadnjeg. Ili niko nikada stavi ono naslov, zadnje ćete saznat da se oženio ovog vikenda. Ili zadnje ćete saznat da je ono, napravio dijete drugoj. Ili, znači ne, sve je ono, mislim, jako mi je žao strelca. Znači, morat ćete progledat. Znači, meni je Venera u strelcu. Znači, morat ćete oko nekih tema progledat i... dio obmane će vam uvijek donijeti i dio mačeva. Kako se ono kaže? Što veća tegla Nutele po zimi, to veća majica i jakna oko struka po ljeti. Ne znam tko je to rekao, to sam prvi put pročitala na Twitteru prije dosta godina i čovjek ono pogodio. Tako da to je znači vaša ljubavna situacija vezano za osobu radi koje ste uključili ovaj video. Da, javit će se, da, tu su oni i ništa, šipak. Neće se desiti ništa više od toga. Ok. I sad ćemo pogledati općenito vaš ljubavni život sa kiperom. Sad će nam ga kiper ili upropastit ili zasladit. Da vidimo vaša ljubavna situacija
znači vaš ljubavni život narednih 3, 6, 5 dana iz pozicije kipera. Velika sreća. Znači, iako imamo festival trojke mačeva, iako imamo festival desetke mačeva, iako imamo festival mjeseca, znači velika sreća će to biti, koju još ne vidite. I kako ne bi bila sreća kad imamo dva famozna lika, a to su kralj mačeva i kralj pentakla. Znači, i ovce i novce. Otvorit će se novi put. Ljubavno udvaranje. Znači, jesam li ti rekla dragi? Znači, molim vas, ko vam je ovo, to sam rekla već prvi put na ribama, na tijenoteroterapiji. Znači, ko vam je ovo prorekao? Ja. Morate sjetiti da sam ja ovo prorekla, da vam stoji novi ljubavni početak i u ovih to 3, 6, 5 dana će biti nagurano. Jesam li ti rekla dragi? Znači, jesam li vam rekla strijelci, dolazi netko novi. Privilegirana dama. Da je možda ova pogledala u ogledalo nešto ranije, možda bi bila privilegirana dama. Ali kako god da je pogledala, dobro je pogledala i dobro se suočila. Privilegirana dama meni recimo dosta asocira na Scarlett iz Prohojalo s vihorom ili Zameo ih vjetar, gdje ona ima niz udvarača. Ali privilegirana dama, pogotovo kod Taylora, označava da će novac doći, da udvarači stižu i da se nove prilike dešavaju i vama je jedno preostalo da sjednete, budete lijepi i uspješni i utoliko će se taj neki pojaviti. Ok. Opazit će vas sličan vama. Da vidimo još. I bijemo poklon. Mislim da imate novog udvarača koji će biti galantan, koji će biti široke ruke, nova priča. Sad, brojevi iz kipera, 26, 35, 4, 12, 17. Možda bude značilo jednog dana. Ok. Sad, da li će ono za što se borite uspjeti? Stavit ću to odmah jer sam već počela zaboravljati. Stavit ćemo 47, 40, ovo će se učitavati do nove godine, bojim se, ali dobro. Šamanske karte. Da li će se ono za što se borite uspjeti? Razmišljate onome o čemu se borite. Znači, da li će ono za što se borite uspjeti? Hoće li ono za što se borite uspjeti? Hoće li ono za što se borite uspjeti? Ove karte su tako mudre, znači nešto nevjerojatno. Hoće li ono za što se borite uspjeti? Jedno se baš ne daju miješati. Hoće li ono za što se borite uspjeti? Da, ne daju se miješati baš. Jedno da imam veliože ruku. Hoće li se ono za što se bore strijelci uspjeti? Pali anđeo, spiritualna narkolepsija. Šta bi to bilo? Spiritualna narkolepsija. Čekajte, molim vas. Znači ovako, imamo znači spiritualni narcizam, ok. Metaforički izraz, nije medicinsko stanje. Spiritualna apatija, spavanje, manjak sudjelovanja ili lekcija iz područja vjere. Fraza se koristi kao distrakcija, ok. Ovako, to vam je to. Znači, to je onaj dio, ja ga više ne mogu naći u ovom neredu, gdje on nikako da pogleda u ogledalo. I to je onaj dio gdje vama dolazi 7 mačeva, ali srećom ni to nećete vidjeti. Pa možda u toj nekakvoj mini nesreći ćete puno veću nezgodu izbjeći. I to je onaj dio gdje ova ipak pogleda u ogledalo i suoči. Znači, pali anđel, znači spiritualna narkolepsija. Ok. To je znači broj 19.
Sad kad ga ja krenem tu fufljat. Znači, nesvjesnost i, by the way, ti mjeseci koji vam se tu pojavljuju, vam isto znači područje nesvjesnosti, znači područje nekakve kao obmane. I onda im je došlo kod aktualne ljubavne situacije 7 kopa. To je znači, taj neki dio, evo 50.05, 50.05, taj neki dio gdje mi jednostavno znamo da nešto ne valja, ali smo omamljeni. I znamo da nešto nije dobro za nas, ali ono kao šta ja to mogu više učiniti, idem se prepustiti. Znači, upozoreni ste da ne spavate budni. Moguće da postoji nekakva patnja u svijetu, patnja u vama, patnja oko vas, ali sve je to na neki način blaženstvo. Ako padnete, dignite se i ubrzajte. Znači, dignite se i ubrzajte. Sjetite se, znači, da morate prestati biti uspavani anđeo i morate raširiti svoja krila i morate se ono opet dignuti, ali i ubrzati. Znači, nije samo ono kao iz Biblije pravednik će 7 puta pasti, 7 puta ustati, nego pravednik će 7 puta pasti, 7 puta ono malo brže ustati. Ok. Nemojte biti zavedeni sa palim anđelima. Mislim, pali anđelima mogu biti i demoni. Zapravo, kao bitno je da pronađete svoje prijatelje koji su već spremni na neki način pratiti vaše interese. To je ono tko su moji prijatelji, tko su moji imate neprijatelja, ali nisu toliko jaki, ali moguće da vas ono pogrešno tješi. Ja sam već imala jedan razgovor gdje smo pričali kao zašto ljudi nekim ljudima ne kažu da nešto ne valja. I ja se recimo uvijek zapitam da li bih ja htjela ovo sebi, da li bih ja htjela ovo svojoj kćeri, da li bih ja ovo htjela nekoj mojoj prijateljici. Ne bih. A zašto bi ona to htjela prijateljici? Znači, nema šanse, ili sebi. Ali kao da je trend kad nešto ne valja i druga osoba vidi da to neće donijeti neko dobro, da, to napravi. To napravi. To me recimo posjećam kad sam imala jednu prijateljicu, bili smo svi tinejdžeri i onda je ona imala 12 godina i onda je ona pitala svoje prijateljice u razredu da li bi trebala s jednim dečkom spavati, onda su rekli pa kako se osjećaš? I onda ona spavala sa 12 godina. Genijalno. Evo tako nekako. Znači savjeti na nivou 5. razreda. Ovaj vam je karta pozivnica da od drva ipak vidite šumu, a vi ste dobili nekoliko tih štapova, to može biti drvo, šuma, analogija. Analizirajte vašu situaciju iz više perspektive i nemojte znači sudjelovati u iskušenjima. Jednom kad razumijete da ono što želite mora biti napravljeno, morate uhvatiti pravi momentum. Akcija će vas odvesti prema neželjenom, čak možda i prema tornju, ali dolazi promjena. Evo, to je to. Znači, da li će ono na što, znači, za ono što se borim uspjeti? Da, ako se probudite. Znači, da, ako izađete iz spiritualne, znači, narkolepsije, da, znači, da, znači, da, broj 19. I 9 i 1 je 10, to su, znači, one desetke, znači, vi ste ovdje tu numerološki ciklus završili, znamo da numerološki ne postoji desetka, nego je to 0 plus 1, to je, znači, jedinica. Ok. Ajmo sada na Animal Spirit kartu, ona bi nam isto sad mogla zapapriti život. Sad ćemo 54, tamo dok ja to izvučem. Znači, Animal Spirit karta. Jedva čekam da se ovo učitava sad 200 godina, ali šta je tu je? Gdje mi je ova narkolepsija? Aha, tamo mi je, ok. I što sam pogledala, nestajajuće zrcalo. Ne vjerujem, nestajajuće zrcalo. Ok, nestajajuće zrcalo. Imamo spirit mačke i imamo spirit kolibrića. Budite ovdje i sada i proglasite svoju nezavisnost. Mačka vam je tehnički, kod vam je došla Empress, a Empress se već tu ukazala na početku. Znači, brinite se o sebi, stavite sebe na prvo mjesto. A idemo vidjeti malo kolibrića. 3, 4 i 13.
budite ovdje i sada. Ovo vas podsjeća, znači da je ljepota i slatkoća života svugdje oko nas. Pa to je ona ljepota i od malo prije. Znači ljepota je u svemu, ali moramo pogledati, moramo znači otvoriti oči, može biti još bolje i još slađe. Fokusirajte vašu energiju u cvijet, znači ispred vas, da sve cvijeta oko vas i izbori mogu biti nevjerojatno dobri. Ovo znači Spirit podsjeća da morate pronaći nešto još bolje, ali isto tako znači dobro i ovo što imate sada. Također znati ćete da ste povezani sa Spiritom koji uvijek se brine o vama. Čak i kad vam pošalje 3 mača ili 10 mačeva ili to je Bog tako zamislio. Nektar je svugdje oko nas, međutim, ovaj vas Spirit želi podsjetiti da leteći s cvijeta na cvijet i budete li se svugdje razbacivali, potratit ćete svoju vrijednu i važnu energiju. Budite ovdje, budite sada, budite ovdje u aktualnom trenutku. Uživajte znači u ljepoti i uživajte u tome da ste jedno. Nektar je svugdje oko vas, ali što vam doista zaokuplja pozornost. Znači, ne potrebite onako kao sa cvijeta na cvijet. Ono što želite je upravo tu pred vama, upravo sada i cijenite znači ovaj sadašnji kao trenutak. I to je kao okrenite se. Znači okrenite se, da imamo samo mačku. 13. Proglasite svoju nezavisnost. Jedini način na koji možete rasti u vezi je da imate zdrave granice, da vodite računa o sebi, o svom dostojanstvu, da znate tko ste, da ste svjesni sebe, da ste voljni rasti, da vjerujete u vrijednost koju donosite na stol. Kada ste znači ovisni o nekome, to je zapravo jedan veliki rizik i vrijeme da preusmjerite svoje odluke. Ovo bi mogao biti trenutak u kojem ćete se suočiti sa nepredvidljivim okolnostima. Pozvani ste znači preuzeti rizik, pozvani ste znači reći da promjeni. Spirit mačke voli sve istražiti, ali voli ga malo isjebati, tako da budite spremni da ćete biti znači pozvani kao na red, da će vas možda netko pozvati na red. Ok. Vjerujte kao sebi. Ok. I samo da vidimo za one koji su ostali do ovog kraja. Ovo me ogledalo zanima užasno. 58. Da to želi nama reći? Nestajuće ogledalo. Ego, otpuštanje i rijeka mogućnosti. Da li ste nekad kao previše rigidni prema sebi? Da li ste nekad previše strogi? Da li znate razliku između sigurnog i nesigurnog? Nekad smo u strahu, nekad smo u sudu, nekad smo previše samopouzdani, nekad nemamo uopće samopouzdanja. To je recimo, kad sam slušala sad nedavno Anu Bučević u nekom podcastu, i onda je rekla, ljudi su jako postali samopouzdani, ali nemaju ni malo svijesti. I svi rade na samopouzdanju, a nitko ne radi na svijesti. To je to. Znači, nije poanta da ostanete statični, kao u ovih 10 štapova ili 10 mačeva. Vrijeme je znači za novo ljudsko iskustvo. Budite ambiciozni i budite proaktivni, nemojte oklijevati, izađite iz svoje zone komfora. Razmotrite da gledate u ogledalo i vidite samo ono što želite vidjeti sada. Da li možete u tom ogledalu vidjeti ono što želite? Pogledajte opet što biste mogli postati, tko biste mogli biti, kakav bi mogao biti vaš odraz, kako bi to mogli izgledati. U ovom znači trenutku otpustite ono što mislite da jeste i dopustite sebi znači novi lik, novi izgled, novo sve. Zar to nije dobro? Ok. Znači nestajajuće ogledalo. Za neko od vas, pošto jedan dio je razbijen kao od tornja, ovo može značiti možda da je prošlo 7 godina nesreće. Sad će kao biti dobro. Sad će biti dobro i mislim da imate
9 života. Znači, iza vas je 7 godina nesreće, to je znači iza vas. I imate 9 novih života ili možda čak 9 novih šansi u ovih 3, 6, 5 dana ili u narednih 7 godina. I nemojmo zaboraviti, mali kiosk obmane radi punom parom. Ne. To je to. Ok, evo. Sat vremena. Kuku. Sad kad vam ništa ne bude na kanalu, nemojte plakat. To je to. Ajde pa par strelci. I to je to.